जय मसीह की। आप सब जानते हैं भारत के अंदर बितारी हो रहा है। हालेलुया। हम खुशी है ये आज हम उड़ीसा में आया है और उड़ीसा में भी बितारी हो रहा है। हालेलुया। हम आभारी है, हमारे मध्य में पास्टर रनीश जी हैं और उनकी परिवार है और हम बहुत आभारी है। यहाँ पे भी परमेश्वर की बितारी हो रहा है और हम सुनेंगे पास्टर रनीश से कि उड़ीसा के अंदर प्रभु का कार्य कैसे हो रहा है। आप सब जानते हैं पवित्र आत्मा बिदारी की मालिक है। हम सुनेंगे उनसे मुंह से पवित्र आत्मा उड़ीसा में क्या कर रहा है। हालेलुया। और हम उड़ीसा की बिदारी के बारे में हम पास्टर रनीश जी से सुनेंगे और उनके दर्शन परमेश्वर क्या दिया है, उनके अंदर का बोझ क्या है, हम उनसे हम सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम महिमा हो। ये सुंदर अवसर प्रभु सैम पास्टर का साथ आप लोगों के साथ इन दिनों में मुझको दिया, मैं परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद है। और एक बेधारी का सेवकाई को लेके केरल से नॉर्थ इंडिया का तरफ आने के लिए प्रभु आप लोगों को चुना है और वो बुलाहट को ग्रहण करके आप लोग आगे बढ़ रहा है, वो देख के मैं बहुत खुशी हूँ। प्रभु को धन्यवाद है उसके लिए। और आप लोग उड़ीसा पहुंचा और उड़ीसा में ये बेधारी के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कामों के लिए आप लोग समय बिता रहा है, ये सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद है। पहले मैं उड़ीसा में रह के प्रभु का सेवा करने का कारण लास्ट 12 साल से इधर रह के प्रभु का सेवागाई में रहने का कारण भी मेरा हृदय के अंदर में प्रभु दिया हुआ एक बेधारी का बोझ है और बेधारी के लिए प्रभु मुझको बुलाया है करके वो बुलाहट को समझ के मैं अभी 10-12 साल से उड़ीसा में हूँ और मैं देख पा रहा है ये उड़ीसा में प्रभु अनेक नया जवान प्रभु का सेवक लोगों को, सेविका लोगों को पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए प्रभु आह्वान किया है। और वही आह्वान का बुलाहट का अधीनता में रह के उड़ीसा का अनेक डिस्ट्रिक्ट में एक नया पीढ़ी प्रभु के लिए खड़ा हो रहा है और वो अपना आंखों से देख के मैं बहुत आनंदित हूँ। और हमारा चर्च में भी हम रहते हुआ जगह में भी परमेश्वर अनेक जवान लोगों को इस समय में खड़ा कर रहा है, अनेक लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। 20 साल उम्र से बहुत 20-22 साल का जवान लोग भी प्रभु का आत्मा का सेवकाई कर रहा है। और वो ऐसी उड़ीसा का कोरापुट में, संबलपुर, अनेक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस समय में देख पा रहा है। और वही सेवकाई का एक आत्मा का बोझ का साथ आप लोग भी उड़ीसा में आया, उसी के लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद है, आप लोगों को भी धन्यवाद है। आमीन। വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത്. हम सब आभारी है, हम सब आपका मध्य में आया है। ഒറീസയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. उड़ीसा से हम धन्यवाद करता हूँ आप लोग सब लोग के लिए। വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസൻ റനീഷ് പാസ്റ്ററിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു. सालों से परमेश्वर की खेत में काम करने वाला परमेश्वर की दास पास्टर रनीश को मिलने के लिए परमेश्वर अवसर दिया. കുറെ അധികം വർഷമായി വിശ്വസ്തയോടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുക. प्रभु का दास बहुत विश्वास के साथ प्रभु का खेत में काम कर रहा है. ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് കൃപ തരുന്നു. जब से हम मिले थे प्रभु आनंद के साथ मिलाकर हम आगे बढ़ रहा है. ഈ സമയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഉണർവിന്റെ സമയമാണ്. इस समय जो है भारत की एक बितारी की समय है. ഉണർവിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. बितारी की मालिक पवित्र आत्मा है. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ റനീഷ് പാസ്റ്ററിനോട് ഉണർവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനിടയായി. जब मैं आया था पास्टर रनीश जी से मैं बितारी के बारे में बात की. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉണർവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാസ്റ്ററിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരം എന്താണ്. मैंने उनको पूछा कि बितारी के बारे में आपके हृदय की बोझ क्या है. വളരെ പെട്ടെന്ന് കർത്തൃദാസൻ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. तुरंत उन्होंने हृदय से कुछ बातें मुझे कहा. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു
മീഡിയയിൽ നിങ്ങളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്. इसलिए एक चर्चा की एक माहौल बन गया है. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് कई साल पहले കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കേരളത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ कई साल पहले प्रभु का दास केरल में एक मीटिंग में थे. ഒരു കർത്തൃദാസൻ തന്നോട് ആത്മാവിൽ ദൂത് പറഞ്ഞു. एक प्रभु का दास, उन्होंने एक भविष्यवाणी प्रभु का दास को कहा, ദൈവം നിന്നെ ഒരു ഉണർവിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. प्रभु का दास को एक विदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे. ആ ദൂത് കേട്ടതിന് ശേഷം കർത്തൃദാസൻ വർഷങ്ങളായി ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. जैसे वो भविष्यवाणी उन्होंने सुना, प्रभु का खेत में उड़ीसा में उन्होंने काम कर रहा. ആ ദൂത് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരുമല്ല, കർത്തൃദാസൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർ സാമുവേൽ വിൽസൺ. वो कोई और नहीं है, वो भविष्यवाणी कहा है. पास्टर सैमुअल विल्सन ने वो भविष्यवाणी कहा. അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷിക്തനാണ്. वो एक बहुत एक प्रभु का दास है. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വർഷങ്ങളായി ആത്മബന്ധമുള്ളവരാണ്. प्रभु का दास के साथ में सालों की एक रिश्ता है. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ധാരാളം പാട്ടുകൾ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമാണ്. उन्होंने बहुत गाना गीत उन्होंने लिखा था. തന്റെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് കർത്താവിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. उनके सेवकाई से बहुत लोग अभी प्रभु के खेत में पैदा हो रहा. ഞാൻ ആ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യും. वो प्रभु का दास के लिए मैं धन्यवाद करता ഈ हूँ. ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ये एपिसोड में उनके नाम लेने के लिए हम प्रभु ने अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं. തന്റെ ലൈഫ് ഒത്തിരി വ്യക്തികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. उनके पूरी जिंदगी बहुत लोगों को मदद में आया है. തന്നെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യും. प्रभु का दास के लिए हम धन्यवाद करता हूँ. അദ്ദേഹമാണ് ഉണർവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോഫസി കർത്തൃദാസനോട് പറയുന്നത്. और प्रभु का दास ने पास्टर रनीश जी को एक भविष्यवाणी दी. എൻഡ് ടൈം റിവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് റിവൈവലാണ്. ये आखिरी बार की ये जो बितारी है वो एक भविष्यवाणी की बितारी है. ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल कहते हैं അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में പത്രോസിന്റെ മെസ്സേജിൽ യോവേൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം, ഒരു പ്രൊഫസി താൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. योवेल भविष्यवक्ता ने जिन्होंने कहा है वो पत्रोस फिर से वो चैप्टर में बता रहे हैं. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. आखिरी समय में सबका ऊपर मेरे आत्मा को मैं देंगे. പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी करेंगे. അതെങ്ങനെ ഒറീസയിൽ പറയുന്നത്? പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. जियो और पुओमाने भविष्यवाणी कर, जियोमान और पुओमाने भविष्यवाणी कर. അവൻ ഇനി ഒരു ഒറിയ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം. अभी हम ओरिया में भी मिलाकर अनुवाद करेंगे. ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल को बोलছি അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. ये लास्ट समय रे मु मोर आत्मा को समस्त मनुष्य मानव को ऊपर पठाए. സമസ്ത मनुष्य लोग मानव, സകല ജഡത്തിന്മേലും. समस्त मनुष्य लोग मानव. അടുത്ത വരി ഇങ്ങനെ പറയണേ, तापरे इनकी को बोलছি പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. पुओ माने और जियो माने भविष्यवाणी करी. അടുത്ത വരി, तापरे को ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും दास लोग मानव को ऊपर और दासी लोग मानव को ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, मु मोर आत्मा को पठाए. അവരും പ്രവചിക്കും. से माने भी भविष्यवाणी करी. അപ്പൊ അവിടെ പ്രവചിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പുത്രന്മാർ പുത്രിമാർ ദാസന്മാർ ദാസിമാർ. से जगह भविष्यवाणी करीब करी कहो छि पुओ माने जियो माने दासो माने दासी माने. ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഒറിയയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? आमे कोण पाई ओडियारे भी कहो छि. ഒരു ഒറിയക്കാരൻ ഇത് കേട്ടാൽ गोटी ओडिया भाई भौणी ये सुनी बोल തന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം പകരം. ताको ऊपर निश्चय प्रभु को आत्मा शक्ति भरी बात. 4 ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ये जगह रे 4 लोग मान को विषय रे कहो. ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ 4 ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ 4 പറയുന്നു. तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं. പുത്രന്മാരുണ്ട് പുത്രിമാരുണ്ട്, पुत्र और पुत्री है പിന്നെ ദാസന്മാരുണ്ട് ദാസിമാരുണ്ട്. और दास और दासी लोग हैं. ഓക്കെ, 4 ഗ്രൂപ്പിനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക അവര് 4 ഗ്രൂപ്പും പ്രവചിക്കും. ये जगह रे 4 लोग मान को विषय रे कोहिबा परे कोछि से माने समस्त भविष्यवाणी करिबो. ഈ റിവൈവൽ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് റിവൈവലാണ്. ये उद्दीपन गोटे भविष्यवाणी उद्दीपन हेबा पाई जाउ. പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരമാണ്. प्रभु भविष्यवाणी कहिबारो परमेश्वर का गोटे दान. എവിടെ വരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ जो जगह रे प्रभु का दान व्यवहार करे അവിടെ ഒരു സ്പിരിറ്റിന്റെ ചലനം ഉണ്ടാവും. से जगह रे निश्चय पवित्र आत्मा कर कार्य हमें देखि पाए. എവിടെ പ്രവചനത്തിന്റെ വരം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ जहाँ पे भविष्यवाणी का वरदान इस्तेमाल कर रहा है അവിടെ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു തലം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. वहाँ पे आत्मा की एक नई प्रभाव उतरेंगे. ഞാൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. मैं भारत के
पूरी जगह पे मैं പല करता हूं। സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് ഒരു സ്പിരിറ്റിന്റെ മൂവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. कई क्षेत्र में कई सिटी के अंदर पवित्र आत्मा की एक प्रभाव हो रहा है. പല മീറ്റിംഗ്സുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, मीटिंग्स के अंदर मैं പല देखा, ചർച്ചസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. कलीसिया के अंदर मैंने देखा വലിയ മൂവ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. एक आत्मा की उठेलना सब जगह पे हो रहा है. എങ്ങനെയാണ് ഒറിയായി പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ पवित्र impactation? आत्मा करो प्रभाव हमें देखी परोची प्रभाव. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. आत्मिक उठेलन हिंदी में कहते हैं. हाँ हाँ പാസ്റ്ററുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പകർച്ച നടക്കാറുണ്ട്. ആ സമിതി അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Amen. ഇന്ന് രാവിലെ പാസ്റ്റർജിയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു. आज सुबह मैं पास्टर जी के साथ कई समय मैंने बात की. അതൊരു പാട്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. वो एक गीत की बारे में था. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, मैंने ये बात उनको कहा. ദേശത്തൊക്കെ ചില പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് വെക്കാറുണ്ട്. हम देखते हैं गांव के अंदर कोई रिकॉर्ड लगा के गीत चलाते हैं. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പാട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റാമ്പാണ്. ओ एक गीत बार बार हम सुनने से उनके हृदय के अंदर ये गीत अंदर जमा होता है. ഏത് ജാതിയിലെ ആണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡിൽ അത് നോർമലി സ്റ്റാമ്പാണ്. कोई धर्म का भी हो, बार बार सुनने से उनका हृदय के अंदर वो जमा हो जाती है. അപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണത്. और पास्टर जी ने कहा वो सही है. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്ത ചില പാട്ടുകളുണ്ട്. जब हम सेवकाई करते हैं हमको भी कई गीत हमारे हृदय के अंदर आते हैं. ആ പാട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടുക. वो गीत हम बार बार गीत को हम बोलना है, गीत गाना है. ആ പാട്ടിൽ കൂടി ഒരു പകർച്ച, ഒരു ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ മൂവ് നമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. वो गीत के दौरान हमारे अंदर एक बिदारी की मोहल बन जाती അപ്പൊ है. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായത് കേട്ടപ്പോ. पास्टर जी ने कहा कि मैं ये सुनकर बहुत खुशी हो गया. ഒരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റർ ജി പറയാനിടയായി. एक गीत के बारे में पास्टर रनीश जी ने एक बात कहा. ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. वो गीत जिससे वो गीत गाते हैं वो प्रभु का अभिषेक उतरते हैं. അപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താ ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ആയി, അതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. पहले मैं सोचा वो गलती हो सकता है, लेकिन अभी मुझे वो उम्मीद हो गया कि ये सही है. പാസ്റ്റർ ജി അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയും. यीशु में मैं आश्रित हूँ बोल के एक गीत है. वो गीत बहुत हफ्ता से मैं और मेरा वाइफ हमारा घर में सुन रहा था और 4 संडे से 4 हफ्ता से हमारा चर्च में वो गीत कंटिन्यू गा रहा है. तो उसमें हम लोग बहुत आनंदित हो रहा था. तो मुझको मेरा अंदर में ये लगा मैं कंटिन्यू करने से वो सही है क्या, नहीं तो वो सिर्फ रनीश का एक इच्छा हो रहा है क्या, ये एक डाउट था मेरा अंदर. मगर मैं पास्टर को कुछ भी डिस्कशन ना करके पास्टर पवित्र आत्मा पास्टर का द्वारा वो टॉपिक को लाया और वो विषय को हम लोग बात किया. तो मुझको एक कंफर्मेशन हुआ वो गीत हम लोग करते आ रहा है वो सही है, वो पवित्र आत्मा से है और उसी द्वारा एक बेदारी का समय का अंदर हम लोग जी रहा है. ആ പാട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാം. यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ. ആ രണ്ട് വരി പാട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്റെ മേലൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം താൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. वो दो गीत की वो 2 लाइन के अंदर उन्होंने एक प्रभु का अभिषेक उन्होंने महसूस करा. ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. परमेश्वर हमारे बारे में बहुत बातें सोचते हैं. അതിലൊന്നാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുക. एक बात जो है वो बिदारी है. ഇന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഉണർവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ आज हम बिदारी के बारे में जब बात करते हैं, ഞാനൊരു പ്രവചന ശബ്ദം നിങ്ങളോട് പറയാം. एक भविष्यवाणी आपको सुनेंगे. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകാൻ പോകും. आपका सेवकाई के अंदर भी एक बिदारी होने वाला है. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു റിവൈവൽ നടക്കും. आपका कलीसिया के अंदर एक बिदारी होने वाला है. ഭാരതത്തില് പല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ जब भारत की कई राज्यों के अंदर में जाते हैं, പലയിടത്തും മിനിസ്ട്രി
ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആത്മാവിന്റെ പവർ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. जहां जहां में जाते हैं वहां पे कलीसिया खत्म नहीं हो जाती है, उतनी आत्मिक उंठेलन वहां पे हो रहा है. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, भारत के अंदर बहुत समस्या है, ഒത്തിരി പെർസിക്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. वो समस्या है, എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ പോകും, लेकिन वो एक रास्ते से जा रहा है, ഒരു സൈഡിൽ റിവൈവൽ. दूसरे रास्ते से बितारी हो रहा है. ഫൈനലി റിവൈവൽ ഈ പെർസിക്യൂഷനെ ഓവർകം ചെയ്യും. आखिरी जो है, ये जो समस्या है, उसके ऊपर बितारी उतरेगा. ഞാൻ ഒരു വചനം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. मैं एक आयत आपसे कहेंगे और ये एपिसोड को हम खत्म करना जा रहा ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 12 यूहन्ना की पुस्तक 12 में ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 26. 26 की अध्याय हम पढ़ेंगे. ഹിന്ദിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഒറിയയിൽ നിങ്ങളോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और उसके बाद उड़िया में भी अनुवाद करेंगे. വേഴ്സ് 26 भारत के മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും, എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും. വേഴ്സ് 26. यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरा पीछे हो ले, और जहां जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. പിതാ ഉസ്ക आदर करेगा. എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് ആദരിക്കും. जो मुझे सेवा करते हैं वो पिता उनको भी आदर करते ആ हैं. ലൈൻ ഒന്ന് ഒറീസയിൽ പറയുക. യേശു പറയുന്നു, यीशु कहुची എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് ആദരിക്കും. मुत्ते सेवा करीबा लोग मान करो मोर पिता आदर करीब. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി ഈ വചനം ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക. भारत की जितनी सारी मिशनरी लोग हैं उनके ऊपर ये वचन को हम घोषणा करते हैं, നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാണ്, क्योंकि आप यीशु मसीह का सेवक നിങ്ങൾ हैं, യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനാണ്. आप यीशु मसीह का प्रेरित है. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നു. इसलिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ. യേശു പറയുക, यीशु ने कहा है, എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ ഞാനല്ല ഓണർ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ പിതാവ് ഓണർ ചെയ്യും. जो मुझे सेवा करते हैं मैंने उनको आदर करते हैं, मेरा पिता उनको आदर करते हैं. ഇന്ത്യയിൽ വേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യും. भारत के अंदर जितने लोग सेवकाई में है आप उनको आदर करते हैं. സ്പെഷ്യലി ഒറീസായിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒറീസായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേലക്കാരെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. स्पेशली हम भारत के अंदर और स्पेशली हम उड़ीसा के अंदर जितने सेवकाई में है लोग उनको हम ब्लेस करते हैं. നമ്മളിപ്പോൾ ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. अभी हम उड़ीसा के लिए एक प्रार्थना करेंगे. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ റെനീഷ് പാസ്റ്റർ ഒറീസായുടെ റിവൈവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. रनीश पास्टर अभी उड़ीसा की बितारी के लिए प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम धन्यवाद ओची परमेश्वर, धन्यवाद हर परमेश्वर अपा ये समय के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर उड़ीसा के लिए, उड़ीसा का बेधारी के लिए प्रभु आपका बेधारी पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु ये उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट में हालेलुया आरंभ हुआ चुका है. हम लोग उसके लिए धन्यवाद हर परमेश्वर. आने वाला दिनों में प्रभु वो बेदारी और अनेक मंडली का अंदर आपका समान काम करना है परमेश्वर. अनेक देश में प्रभु ये बेदारी का प्रभाव होना है प्रभु. अनेक लोगों में प्रभु ये बेदारी का आत्मिक काम हम लोग देखना चाहता है परमेश्वर. अनेक आपका अभिषक्त लोगों को, आपका दास और दासी लोगों को प्रभु आप खड़ा कीजिए प्रभु. उड़ीसा के लिए खड़ा कीजिए परमेश्वर. उड़ीसा का अंदर आपका आत्मिक शक्ति प्रदर्शन होना है, प्रकाशन होना है. सारे महिमा आपको यीशु का नाम में प्रार्थना कर रहा स्वर्गीय पिता. आमेन. आमेन. आमेन.